জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ কোঙ্কোড়া মেডিকেল স্টোর। আরে এ চুপে আরে পার্টি কাড়ু গান্ডি মার চল্লা করবে। হ্যাঁ 24 সবল লোড হ্যাঁ দিন রাতি 24 ঘন্টা পিবা পিলা 24 ঘন্টা পিয়া পিলা ছড়া মুখা বপর খাওনি বে নাই তো ମୋ ବାପା ଶଳା ହାଣ୍ଡି ବିକି ଖାଇବି ଖାଉନୁ ମୋ ମାର ଦଣ୍ଡି ବିକି ଖାଇବି ଆରେ ମୋ ମାଇଫର ଗାଣ୍ଡି ବିକି ଖାଇବି। এক 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 আরে এই আরে ଆଜ୍ଞା ରେ হ্যাঁ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। নমস্কার করছ ହଁ ତତେ କରୁଛି ରେ তো তো ভারি ভদ্রকর পড়া জানা পড়ছি ଆପଣଙ୍କୁ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। কেন করছি ভাই ନମସ୍କାର ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର 2021 হ্যাপি ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର 2021 ଆଜ୍ଞା। নই মান না হমড়িয়া রব ନମସ୍କାର এই ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। আরে তু কি কোন কুয়াডা আসলো ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବଡ ଭୂତ ଆଜ୍ଞା হ্যাঁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବଡ ଭୂତ ଆଜ୍ଞା আরে ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା তু জগন্নাথঙ্কর বড় ভূত না নাকি বড় ভক্ত রে ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। আরে তু যদি জগন্নাথঙ্কর ভক্ত ହଁ ହଁ ହେଲେ ତତେ କଣ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଜନ ଆସୁଥିବ ଓ ମହାପୁରୁ କାଢିବି ଦେଖିବ ଆଜ୍ଞା। କିଏ ମୁଁ ମହାପୁରୁ କାଢିବି ଦେଖିବ ଆରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆମେ କୋଉଥିପାଇଁ ନାଟ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଗଣେଶ ବାବା ଯୋଗୁ ଆମେ ନାଟ କରୁଛନ୍ତି ଗଣେଶ, ବୁଝିଲୁ ଗଣେଶ। ସେ ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କ ଯୋଗୁ ଆଜି ଆମର ନାଟ ଏଇଠି ହଉଛି ଆଉ ତୁ କି ମହାପ୍ରଭୁ କାଢିବୁ କାଢିବି ମୁଁ ଦେଖିବ କାଢି ପାରିବୁ ଏ ମହାପୁରୁ ଦେଖୁ ଦେଖେ କାଢିଲି ଦେଖେ କାଢେ କାଢେ ଆଜି ପରା ସୋମବାର ଚାଲରେ ଯିବା ଶିବଲିଙ୍ଗରୁ ପାଣି କାଢିବା ବୋଲ ବମ ବୋଲ ବମ ବୋଲ 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 ମୂର୍ଖ ପିଲା ଏମିତି କଣ ଗୀତ ଗାଉଛୁ ଭୁଲ ଗୀତ କଣ ଗାଉଛୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କଣ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମ ସେଟା କେମିତି ହବ ଜାଣିଛୁ ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର ଚାଲରେ ଯିବା ଶିବଲିଙ୍ଗରୁ ପାଣି କାଢିବା ଶିବ ଲିଙ୍ଗରେ ଯାଇ ପାଣି ଢାଳିବା ବୋଲି କରେ ବୋ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ମୂର୍ଖ ପିଲା ଭୁଲ ଗୀତ ଗାଉଛୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ଖୁଞ୍ଚି ହଉଛୁ ମହାପୂଜାରେ କଥା ମାରିନି ଆଜ୍ଞା। କି କି ତଳକୁ ବାଜିଗଲେ ମାତୃହଣ ଦୋଷ ଲାଗିବ ବୋଇଲେ ବସୁଧିଆ ବସୁମତା ପରା ହଁ ମା ସିନା 10 ମାସ ଗର୍ଭରେ ଧରୁଛି ହଁ ଏ ବସୁଧିଆ ଜନ୍ମଠୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯାଇ ଧରୁଛି ସତେ କିଆ ତଳକୁ ବାଜିଗଲେ ମାତୃହଣ ଦୋଷ ଲାଗିବନି। ଓହୋ ତାମାନେ ତୁ କହିବାର ଥିଲୁ କି ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଉ ଗଲେ ଗଛ ମାରିକି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ କିସ ପାଇଁ କଥା ମାର ହେଲେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଡାକିବୁ କାଢି ଆଜ୍ଞା ଡାକି ପାରିବୁ ଧର ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଡାକି ତମେ ବଡ ଖରାପ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା। କି କି ତମେ ମୋର ଧରି ପାରୁନ କଣଟା ମୋ ଗଳାଟାକୁ ଧରି ପାରୁନ। ହରି ତୁ ମୂର୍ଖ ପିଲା ବିଲୁଆ ଭଳିଆ ଗୋରାଳି କରୁଛୁ କହୁଛ ଧରି ପାରୁନ ଆଜ୍ଞା ମୋର କେରେ ହେଇଯାଇଛି ତମେ ଧରି ପାରୁନ ଆଜ୍ଞା। ସତେ କିଆ ତମେ ସେଇଟାକୁ ଧରୁନ ଆଜ୍ଞା। କୋଉଟା ଏ ସେ ତଳ ସେଇଟା ଏଇଟା ସେ ତଳଟା ତଳଟା ଏଇଟା ତ ଇଆଡକୁ ମଝିଟା ଧରୁନ ଆଜ୍ଞା। କୋଉଟା କହିଲେ ତ ଜାଣିନି ଏଇଟା ଯୋଉଠି ପଡୁଛି ଏ ହଉଛି ପୁନ ଓହୋ ତାମାନେ ତୁ କହିବାର ତ ଏପଟେ ସେପଟେ ସ୍କେଲ ଛାଡିକି ଏ ସ୍କେଲ ଲାଉ ଧର ଆଜ୍ଞା ବୋଲି କହୁଛୁ हे ऊपर वाला ए दुनिया को देवे तियारी कोला ଆରେ ଗଢିଲା ए गुंडा को खंडा देला मंदिर को बंडा देला को सही की मेंढा देला अंध को गाड़ी देला छोटा को गाड़ी देला अब ए 10 जन तक देला गोटे घोड़ा उंडा हाँ हाँ जते बेले से घोड़ा उंडाटा चड़की भड़की गला बाहरिले मेंचायन को पिंधिले थला पोशाक कहिले कौन कहले आमे सब सारथी बाबा रनको हाँ आमे सुर बाबा रनको अरे आमे बन्ना बाबा रनको ए आमे कन्ना बाबा रनको हरे सला तो ए सला नागुर सला ए सला नागुर बे ए सला तू पर जुबे सला पर जुगा वो जुबे तो पढ़े भाई ए वो पीदले सोई पड़ी सिना पड़ियाडा ही परियन हाँ पीदले सोई पड़ी पड़ियाडा ही परियन अरे आगे अरे मूर्ख पिला तो निजे कहलु मु जने जगन्नाथंगर भक्त जगन्नाथ डाकी बोली कहलु आगे कहलु कि नहीं तू जगन्नाथ न डाकी कौन खाली एठी आसी बालू बालू होउछु हा ओ चकाखी महापुर आगे हां जारो बड़ो बड़ो आखी बड़ बड़ आखी जारो बड़ो देउलो बड़ देउल जारो बड़ो रथ बड़ रथ जारो बड़ो दंड बड़ दंड जारो बड़ो बाना बोले तू कहबार तो से ठाकुरंगर सब किछि बड़ पतित पावन बाना 12 हाथ नंबर पु ता माने तू कहबार तो
ଆମର ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଯେଉଁ ବାନାଟି ଅଛି 12 ହାତର ନମ୍ବ ହେଲେ ଆଜି ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୋଧେ ଡାକିବ କରିବି ଆଜ୍ଞା ଡାକି ପାରିବ ଧର ଆଜ୍ଞା ହଉ ଧର ଡାକେ ଡାକେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ପରମ ବ୍ରହ୍ମରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ପରମ ବ୍ରହ୍ମରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ପରମ ବ୍ରହ୍ମରେ ବୋଲ ରାମ 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 ବୋଲ ଶ୍ୟାମ ଶ୍ୟାମ ରେ ବୋଲ ରାମ 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 ବୋଲ ଶ୍ୟାମ ଶ୍ୟାମ ରେ ଜଗାରେ জয় জগন্নাথ প্রভু কি রাম কহে শ্যাম কহে রাম কহে শ্যাম কহে মুকুন্দ মুরলী জগদায় মুকুন্দ মুরলী জগদায় সব মিছ সব মিছ 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 মেরে बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम জয় জগন্নাথ প্রভু কি बड़ी धरो नीलो सुदामा गो दिलो बड़ी धरो नीलो सुदामा गो दिलो वस्त्र करी वस्त्र दान दिलो वस्त्र करी वस्त्र दान दिलो राजरी नरी 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 भगवान रे बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम रे बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम रे जगन्नाथ स्वामी परम ब्रह्म रे जगन्नाथ स्वामी परम ब्रह्म रे बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम रे बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम रे बोलो राम 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 बोलो श्याम জয় জগন্নাথ স্বামী কি নে মহাপ্রভু পান্তিয়ে পিয়ে कौन 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 প্রসাদ মহাপ্রভু প্রসাদ পানি अरे ए আজ্ঞା से जगतरनाथ जगन्नाथ मते डाकिलु ମହାପ୍ରଭୁ କାଲି ଆଜ୍ଞା बहुत बड़ भल लागिला ହଁ हैला जे तू की कोन कुआडे आसले तू की पिला रे बो ମୁଁ କି ପିଲା ହଉଛ ଆଜ୍ଞା हां ମୁଁ ଅଣ୍ଡରା ପିଲା ଦେଖୁନ खंडा ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ନୁଙ୍ଗିଟା ଦେଖୁନ ମୋ ମାଇ ପିଲା ଖତ ପିନ୍ଧି ଆଜ୍ଞା नहीं तो ଅଣ୍ଡରା ପିଲା बोले पेन पिंज नुंगी पिंज बोली अंडरा पिला बोली कहू ने कोन ମାରେନି ମୁଁ ଅଣ୍ଡରା ପିଲା ଆଜ୍ଞା अरे तो अंडरा पिला माई पिला ए सब जानने तोर की कोला कह ମୋ କଳ ପିଆଜ କଳ ରସୁଣ କଳ ପଞ୍ଚ କଳ ମଞ୍ଚ କଳ ସାନ କଳ ବଡ କଳ ପିଲା କଳ ए ସାନ କଳ ବଡ କଳ ପିଲା କଳ ବୁଢା ए तो पियाज रसुन कथा पचारने रे बो तोर सठिक जाति कोन कह ମୋ ସଠିକ ଜାତି ଆଜ୍ଞା हां ଇଟିଲି କେଷ୍ଟୁ ସେଇଟା କଣ ଏଇଟା ଇଙ୍ଗିରି କାଜୁ ଇଂଗ୍ରି ଗାଜୁ ନା ଇଂଲିଶ ଓଡିଆରେ କଣ ଏକ ନମ୍ବର ହାତୀ ପିଲା ବେ ଏ ରାତିରେ ହାତୀ ମାରି ଦେଇ ଗୋଟେ ନେ ଦୀପଳଉର ପଁ ପଁ ପାଟି ପାଟି हां 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 ହାତୀରେ ପିଲା ପ अरे बो ए ହାତୀ ପିଲା ବେ ए बो ଆଜ୍ଞା तू जातिरे हाटी पिलाई ହାତୀ ପିଲା ଆଜି ଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଜାଗାଟାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ କିଏ ଆଜ୍ଞା
तो गोड़ बाजी गले समस्त को छुई देले छुआ हबो बरा रे के कहले बे छुआ हबो समस्त हम छुआ नहीं आज्ञा हां 1947 मसीहा अगस्त 15 तारिख हां भारत वर्ष जेतेबे स्वाधीन होला हेला सेई दिन थारु ऑल मेन आर इक्वल हमें सब मनुष्य समान सटा की एबे सब जन बोलौछ बोले ए जो हरिजन रामजन गिरिजन टिंकजन जन नहीं के आगे क्यों कहू जो मु बुझे पारुनी गिरी बेले पहाड़ पर्वत पर आदिवासी रहउन दिए पहाड़ पर्वत ऊपर से माने जो मोहजा कलर झोटी खुंडे थाउचती फुलबानी पटे रहउचती फुलबानी हां हां रहउचंदी से माने ले गिरिजन गिरी ऊपर रहिले पहाड़ ऊपर रहले बोली गिरिजन हमें गाह गले ऊपर हरिजन बोलौछ आगे सत्य किया आगे एई किपरि हरिजन बोलो जार प्रकृत प्रणाम नहीं कहि परिबु कहबे के काई कहिलो एहे जाति हमरो हमें तो हरिजन है जाने हमारा हमें तो हरिजन है जाने हमारा अगन तू कोई बपुई है कोई दी रहिबो ए खोलची भारत आईना है जाने हमारा हमें तो हरिजन है जाने हमारा आगे हां हमें हरिजन मानकु जे छुआंती कहबो आगे हां 6 मास जइल हातुरु भातिया फट्टा माड पोड़ा रुटी घणा पेलुरे प जइल भितरे सत्य की रे वो सारथी बाबा जिंदी कहला मोर चाटू महुर ये सारथी बाबा साला केंद्रापड़ा रे घणा पेलिला रे पुओ हां आ जितु दास नहीं आगे माने जो साधुवाणी कहउथुला जीतू पंडित पंडित हां हां ब्राह्मण मानकु भिकारी बेले ब्राह्मण माने जइल भितरे मार देले अरे बो हमको छुआंती को जइल भितरे मार दो एई हरिजन को आ छुआंती कहले चलिबनी अरे आगे ए जो सारथी बाबा आ जीतू दासर कथा कहूछु ए जाको सब आगुरु जानजो ना कि टीवी रे देखि मते कहूछु नहीं आज्ञा हां हमें हरिजन मानकु आ छुआंती कहले चलिबनी आगे हां हाँ। हो हेला जे आज्ञा तो ता जे गोटे भलो कथाटी पचाछि सुने तो किस आज्ञा कोन आज्ञा बोले आज्ञा तू बाहागरटा कोडी करछु मु आज पर्यंत जानि पारुनी के मु हां नखी देबी हई रे आज्ञा पाठ पढ़िचु ओ फेली नंठन पास हां निसदाडी उठिले तोरु की सुलु देखेउ आज्ञा हां डायरेक्ट कॉलेज हई रे आज्ञा हई रे मूर्ख पिला स्कूल रे पाठ न पढ़ी किरी डायरेक्ट कॉलेज डायरेक्ट कॉलेज अच्छा से कॉलेज रो नाम कोन गधर्व कॉलेज कंकोड़ा गध पड़िया हम कौड़िया कंकोड़ा मध्य से कॉलेज दा हां सेथिरो मास्टर ए जो घुसरी सेन थबड़ा मुआ पिला सला निजे मु आगे तोर भल बुद्धि आइतिबो माइल कुकुर हलिया ए नखि दिबी आगे लेखिबु एडा उठे स्कूल आगे कोडा एडा उठे स्कूल एईटा गुटे स्कूल मुसला मास्टर तमे की मास्टर मु हपिया मास्टर हप हपिया मास्टर तम काम जाक सब सब खप खपिया अच्छा लेखिबु आगे ए सब मो छात्र आगे हां नमस्कार बाप दीदी दीदी अंडा दउची दीदी अंडा दउची हेई हई रे मूर्ख पिला कुकुडा अंडा दउची नहीं आज्ञा एबे लॉकडाउन कुकुड़ा हला अंडा देलानी स्कूल बंद हो जाइथिला पिला नगर अंडा न देलु गुरु अच्छा एबे आइला तो स्कूल खोला हला कुकुड़ा अंडा देला पिला मानु को पचारजो हां पिला नु दीदी बांतु छ नहीं पचाउछे के हई रे मो छात्र पढ़ा माने जेते सब हम छोट भाई माने अछती ए माने समस्त तोरी छात्र मो छात्र आगे आउ छात्री नहीं आज्ञा 4-5टा हब छात्री पढ़ौथिली कोणे हेला मो बुद्धि खराब रु सब गोटे गोटे पळेलेनी आगे अच्छा आ दीटा छथि कांती बैठिले ए दीटा कते बाड़ेले हेले मो बाड़ी की जाउन नथि हां आज्ञा तो बाड़ौची बाड़ो भल लागुची बोलछे तू मध्य बाड़ौची आगे हई रे बए नखिले आगे लेखिबु एडा मो सिरावतुल्ला कोडा एडा आगे हई रे मूर्ख पिला ये धोला सिरा दीर्घ 32 वर्षर अभिज्ञता बाबुला संघ द्वारा निर्मित शिराटा आज्ञा
এইটা ମୋ ଖଡିଟା ଲଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ସବୁଦିନ ଘୋରିଲେ ରହିବ କି ଆଜ୍ଞା ନଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଆଚ୍ଛା ନେକିଲେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହୁଣ୍ଡଳ 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 ଖୁଡିଦାଗ ଦିନ କେ ଧା ଖୁଡିକି ଦଦା ମାଇଲା ଥା ଏକାନି ଗୋଟେ ଏମିତି ହଁ ହେଲାନି ଥ ହେଇ ହେଇ ହେଲାନି ଆଜ୍ଞା ହଇରେ ଆଜ୍ଞା এইটা তোর কোন ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ କଳା ପଟାଟା ଆଉ ସେଇଟା ଖଡିଟା ମଡେଇକିରି ଘୋରିଲା ଏକା ଚାଲିବ ନ ତିନ୍ତିଲେ ଚାଲିବନି ତିନ୍ତିଲେ ସର ସର ଚାଲିବ ଆବା ଦେଖ ତିନ୍ତିକିରି ଚଲେଇଲି চলা চলা ଏକାନି ଗୋଟେ ଏମିତି ହଁ ହଁ ଏକାନି ହେଲେ ସେମିତି ଏଠି ଏକା আচ্ছা ମଝିଟା ଏମିତି ଚକେଇକି ଯାଇ ଏମିତି ଡେଙ୍ଗେଇକି ଟେକି ହେଇଗଲା আরে ଠିକନି ସାମାନ୍ୟ ମଝିଟା ଟେକି ହେଇ ଅଛି ଆଜ୍ଞା अरे भाई ଆଜ୍ଞା अरे तू सिना एटा लिखिदेलु हेले एटा कहब किए ତମେ କହିଦଉନା ଆଜ୍ଞା तू भारी चाल लगी पड़ी छु आ ଆଜ୍ଞା ଏଟା କହିଦିଅ ଆଜ୍ଞା बोले तू लिखिलु मु काई कहबा କହିଦିଅ ଆଜ୍ଞା हे ଆଜ୍ଞା तू कौन लिखिछु सुने ହଁ तू लिखिछु हां एपटे गोटे क ରାଇଟ୍ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ ଆଜ୍ଞା 100% ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ଆଉ ମଝିଟା ସେଇଟା କେଉଁ ଜାଣିନ କି ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା କେମିତି ଲେଖିଲୁ ଏମିତି ଚକେଇକି ଯାଇ ଏମିତି ଡେଙ୍ଗେଇକି ଟେକି ହେଇଗଲା এইটা তো আরে এইটা ହେଲା ପରେ ତ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗୋବାଲୁ ବଜାର ଗୋଟେ ମାସ ସୁର ଘର ଗୋବାଲୁ ବଜାର ଗୋଟେ ମାସ ସୁର ଘର ତୋଳା ଘରେ ରହି ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗରେ ରହି ମଦ ମଜା ମାରୁଛି ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ହେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଯାଉଛି ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ହେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧାରେ ମୁଁ ଚଳୁଛି ଆଜ୍ଞା এইভাবে চলুছু ହଁ। ସେ ବେକାର କଥାରେ ସବୁ ବନ୍ଦ করে ଏ ପିଲେ ସବୁ ବନ୍ଦ କର ଯା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉପରେ ତା ଆସି ହାତ ପକେଇ ବସ এই ତତେ ସେ କଥା କୁହନ ରବ ଆଉ ଏଠିକି ଆମର ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ବୀରବର ଅର୍ଜୁନ ଆସିବେ କିଏ ଆଇବ হরি অর্জুন ଏ ଶଳା ହାଡ଼ିଆ ଅର୍ଜୁନ ଏଇଠିକି ଆଇବ হ্যাঁ ଆଉ ଶଳା ପଥର ମାରି ଆରେ ଭାକୁଡା ପିଲା ଶଳା হেই হেই ଆରେ ଶଳା ଏ ମାଳିଆ ଖିଆ ପିଲା ଶଳା এই ଆରେ ଶଳା হইরে ଆଜ୍ଞା কোন হেলা রে ଶଳା ଦିଟା ମଦ ପୁଡିଆ କଣ କାଟିଛି ଶଳା কিয়ে ଆମ ଗାଁ ହାଡ଼ିଆ ଅର୍ଜୁନ ଆରେ ପୁଅ ଦେବି ଆଜି ଏତେଟା ଖାଉ ଶଳା হইরে ଆଜ୍ଞା তম গা হাড়িয়া কথা কহুনি ଆଉ তৃতীয় পাণ্ডব বীরবর অর্জুন মহাপ্রভু আসিবে ଓହୋ ଭୀମ ଭୀମ ଭୀମର ଭାଇ হ্যাঁ ଏ ଯୋଉ ମୋଟା ତଳଟା ଆଇବ মোটা তলটা নাই রে তাঙ্কো ছোট ভাই ଏ ବାପ ଟିକେ ତଳେ ଏପଟରେ ଆପ ସେ ମୋଟା ତଳଟା ଘୋଷାଡି ହେଇ ଆଇବ କଂକ୍ରିଟ ରୋଡରେ ଛିଡି ଯିବ হ্যাঁ ଏମିତି ଘୋଷାଡି ହେଇ ଆଇବ হইরে ଆଇବ ଆଜ୍ଞା সে আসবা পূর্বরু ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା তু এ জায়গাটাকু ঝাড়ু মারিকে চালি যা ହଁ ହଁ ହାତୀ ପିଲା ବୋଲି ଆମ କେଉଁ ପେଶିଜି ବୋଲି ଜିନିଷ ନାହିଁ କି ଆଜ୍ଞା তোর তো বড়িয়া প্রেস্টিজ ଅଛି ହାଁ, ଚାକିରି ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା হ্যাঁ ଚାକିରି ହେଇଯାଇଛି হইরে ଆଜ୍ଞା তোতে চাকরি ଚାକିରି ହେଇଯାଇଛି তোতে কোউঠি চাকরি হইছি ବ୍ରହ୍ମପୁର ସୁଲଭ ଶୌଚାଳୟ ଗେଟ୍ ବଜାରରେ ଚାକିରି ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ওহো তোতে বরমপুরে চাকরি হইছি ଚାକିରି ହେଇଯାଇଛି তোর কাম কোন ଟଙ୍କା ବାଲତି କାମ ଆଜ୍ଞା କାଢି ଦଉଛି ମାରି ଦଉଛି ପଛିକିରି ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛି এইটা হলা ভুজি ঘর ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା হ্যাঁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ସାଫ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ই হি ছি ତମେ କେନ ଛି କରୁଛ ଆଜ୍ଞା হ্যাঁ ମତେ ଚାକିରି ହେଇଯାଇଛି ମୋ କାମ ମୁଁ କରୁଛି হইরে ଆଜ୍ଞା এ কাম কিয়ে করিব ଏ କାମ হ্যাঁ ମୋ ମାଇକିନା କରିବ এ কাম তো স্ত্রী করুছি ବେଲେ ଆଜ୍ଞା ନବୀନ ସରକାର ମୋଦି ସରକାର ନେଇ ଆଜ୍ଞା হ্যাঁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା আচ্ছা আচ্ছা ମୋ ମାଇକିନାଙ୍କୁ ଆଣି ଏ ପତ୍ର ଚୁଡ଼ିରେ ମା ଦେଇଛନ୍ତି কোঠে ପତ୍ର ଚୁଡ଼ି তো স্ত্রী কো আনিকিরে গাঁরে মারছতি ମତେ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗେଟ୍ ବଜାରରେ ମା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା হইরে তু কইবা অর্থ ଆଜ୍ଞା তো স্ত্রী আইলে ঝাড়ু মারিবে ମତେ ଚାକିରି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ তু এ কাম করুনু ଚାକିରି ହେଇଯାଇଛି যে গোটে কাম করে ଚାକିରି ହେଇଯାଇଛି এই ଆଜ୍ଞା
तो स्त्री को डाके एबे डाकी दी हाँ काम करिबो हां डाकी देबी डाके ए मल्ली बाबू हली हली बेटिया लो मल्ली बाबू हली हली हर बर राजा हर बर श्री बाबा हेलो मल्ली बाबू हली हली